मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का नवा दिन। पाकिस्तान से आज भी 88 परवाजें मनसूख। दुबई, अबू धाबी और शारजा के लिए आज 57 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। मशरिक़ वस्ता की 9 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। आज कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, बहरीन और दमाम जाने वाले 27 परवाजें मनसूख। लाहौर से 16, इस्लामाबाद से 22, पेशावर से 10, मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4 और सियालकोट से भी 2 परवाजें मनसूख हुई हैं। ऑपरेशनल परवाजों में कराची से 8, लाहौर से 11, इस्लामाबाद से 11, पेशावर से 5, सियालकोट से 7 परवाजें शामिल हैं। दोहा से मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहली बार 20 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। फ़ज़ाई हुदूद बंदिश से ईरान, बहरीन, कुवैत, कतर और इराक के एयरपोर्ट शदीद मुतासिर हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अफगान तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी खदशात नजरअंदाज कर दिए। कालादम TTP की हिमायत जारी रखी, जिसकी वजह से सरहद पार झड़पें शुरू हुई। इसहाक डार की सेनेट में पेश की जाने वाली तहरीरी रिपोर्ट की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। बहजाद, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी, नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अफ़गान पॉलिसी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट ऐवान बाला में पेश की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में मौजूदा कालादम TTP और कालादम BLA के खिलाफ इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम ज़रूरी हैं। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें आलमी सलामती के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खदशात नज़रअंदाज किए जाने के बायस सरहद पर झड़पें शुरू हुई और अफगान तालिबान रजीम का कालादम TTP की हमायत करना भी पुरतशद्दद झड़पों की वजह बना। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दफा में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली इश्ताल अंगेजियों का जवाब दिया और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल नहायत दुरुस्त और मतवाजन रहा है। सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया बहजाद, आपने तफसीलन अपडेट किया। नैब कानून में नई तरामीम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो में भी नई जमा तफरीक शुरू। कौन से मुकदमा नैब चला पाएगा और कौन से नहीं, फैसला महंगाई की शरह देकर होगा। पहले कम अज कम 50 करोड़ रुपए करप्शन पर नैब में केस चलता था। नई तरमीम ने 50 करोड़ की हद को सालाना महंगाई की शरह से मशरूत कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा सुहेल रशीद से। सुहेल, जो केसेस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहे वो किस फॉरम पर चलेंगे अब? जी, नैब कानून में नई तरमीम के बाद नैब के अंदर एक नई जमा तफरीक शुरू हो गई है कि अब कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस तरमीम में एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प सामने आई थी कि महंगाई के सालाना तनासुब को देखते हुए जो 50 करोड़ कम से कम रकम की हद मुकर्रर की गई थी कि इतनी करप्शन होना ज़रूरी है नैब कार्रवाई के लिए, उसको अब मल्टीप्लाई किया जाएगा सालाना महंगाई के तनासुब से। और वो जो अब तक उसके आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, जो नैब में कुछ राय के मुताबिक जमा तफरीक हुई है, उसके मुताबिक आज की तारीख में 83 करोड़ रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब का दायरा इख्तियार से बाहर हो गए हैं। और आम हालात में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जून तक 87 करोड़ रुपए के मुकदमात भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक और नई और ज़्यादा दिलचस्प बात यह हुई कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे महंगाई और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा ये भी तवक्को अब की जा रही है नैब के अंदर के मुमकिन है जून तक 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाएं। और यूँ ये इक्वेशन मुसलसल अप्लाई करते रहना होगा नैब अफसरान को कि देखने के लिए कि जो कल हमारे दायरे इख्तियार में कोई मुकदमा था वो आज बाकी भी है या नहीं, उसको अदालत में लेकर जाना है या नहीं। और फिर मुलजमान के लिए भी एक रास्ता निकल आया है कि वो इस बुनियाद पर अपने मुकदमात को चैलेंज भी कर सकेंगे। क्योंकि वाज़ेह तौर पर लिखा गया है तरमीम में कि 2022 के बाद अब तक की सालाना तनासुब को देखा जाएगा और वो तमाम आदाद शुमार नैब ने इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी मुतासर होने का कभी इम्कान पैदा हो चुका है। अहम तरीन खबर दें, अहम तरीन अपडेट है। खैबर पख्तूनख्वा के 5 मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और कार्रवाइयों के दौरान फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू, बाजौर, डेरा इस्माइल खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में ये कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। बाजौर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इन कार्रवाइयों के हवाले से?
جی بالکل، ISPR کے مطابق 6 اور 7 مارچ کو فورسز نے مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہوئے کارروائیاں کی ہیں. 5 مختلف جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن باجوڑ میں کیا گیا جہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 دہشت گرد مارے ہیں. اسی طرح بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 مختلف مقابلے ہوئے، 3 دہشت گرد وہاں ہلاک ہوئے ہیں. مزید کارروائیوں میں ڈیرہ اسماعیل خان اور جنوبی وزیرستان میں ہونے والی 2 الگ جھڑپوں کے دوران فورسز نے مزید 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے جو کہ علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث بھی رہے اور اس کو استعمال بھی کیا. ISPR کا کہنا ہے کہ کارروائیاں ایسے وقت میں جاری ہیں جب پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان کی فورسز پرعزم اور ثابت قدم ہے. ابھی کلیئرنس آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام کے تحت یہ تمام تر بیرونی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ جاری رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیرا، آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا. بات کریں ایک اور اہم معاملے کی تو امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون مزید بڑھ گیا. ایران کی آئل تنصیبات کو نشانے پر لے لیا. تہران میں دھماکوں کی گونج، آئل ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی. 4 شہری شہید ہو گئے. تیل بہنے سے سڑکوں پر میں بھی آگ بھڑک اٹھی. کوہاگ، شاہران اور کاران میں آئل ڈپو کے علاوہ ایمبولینس پر بھی بمباری کی گئی. اصفہان میں 8 افراد شہید ہو گئے. امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں واٹر فلٹر پلانٹ کو بھی نشانہ بنا ڈالا جس سے 30 کے قریب دیہات کو پانی جاتا تھا. اسرائیلی فوج نے بیروت ہوٹل پر حملے میں ایرانی قدس فورس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اصفہان میں ہوائی اڈے پر حملے میں F-14 فائٹر طیارے تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا. اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کے بیلسٹک اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ تم امریکیوں کو مارو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. صدر ٹرمپ نے ایرانی صدر کے پڑوسی ملکوں سے معافی کے بیان کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا. دعویٰ کیا کہ ایران سیٹلمنٹ چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا. یا تو انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے. بولے جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید پہلے جیسا نہ ہو. ٹرمپ نے روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق خبروں کو بھی مسترد کر دیا. امریکی صدر نے اسکول پر حملے کا الزام بھی ایران پر لگا دیا. Wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down, including about every form of leadership you can have, we've wiped out. In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Whether Russia is supporting Iran somehow in this. Do you? I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job. We want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. When you look also, they all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. It's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. کسی کو اپنی سرزمین کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک اعلان. اسپتال میں مریضوں کی عیادت کے دوران میڈیا سے گفتگو. کہا ایران دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے، اسے پوری طاقت کے ساتھ جواب دے رہی ہیں. ایران اپنے برادر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. اگر کسی سرزمین سے ایران پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے. حملوں کا مقصد یہ نہیں، ہمارے دوست ممالک کے ساتھ کوئی تنازع ہے. تمام مشکلات کے باوجود ہم سب متحد ہیں. چین نے ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حملوں کی مخالفت کر دی. وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں. حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی. چین کے وزیر خارجہ نے ایران اور خلیجی ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے. بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں.